kumbane ado kumbane halle hinu anonga kubenu gani bidiyanga odi qarana an qaso dingra gabe o kore nyana miltunu hillime no gon manin qawanyana kumbane ado kumbane halle kebe gan qawanyana kenni sumenye kumbane halle ashura manin cabati faren magagi barendi kebe ga sabati faren magagi barendi kenni asumenye abarajen ni kannan kagaya abu qatada hadithan di sahih muslim da gara bulul maramindi babu sawmi tatawwu' wa ma nuhiya an sawmihi babu kitab hadithana nyimme ana bi qatada al-ansari radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية إذن أبرجن كان قاغي سينبه قدنك كن جنوب معنا أجنوب سنونا أو كن كفرن معنا أكون برون كربكنون إذن أسوم ينبرجن كاي amma kabu fare sallallahu alaihi wasallam igara akbar nanti yahudu nganya nati alla gana sinarinte koya iwa kabuncumunu ina tamuncumu kahinai yahudu nuncu gindendangan alla danya fare fati sado hijira ncina tamundo banan dingarne idan sunna nanna kabuncumu anna atammun qaqasumu serebe gana tammun bane su mogonati ada sunnan kita walakin ube gana mun daina yahudu nun cori kenya ana kabuncu muka hinai kabuncu manna manya anna tammun kaga sumu kana na tammu ke bane mesumu ala sahihi ho sahanten kamma awawasene amma ke ko ta sumen ni sunna farla hiti intabi ube gama sumu kama abugan islama gundi sunnani sahih farla heti maga sere force kana antana sum asumun kam pakatiya asumenga nyana annanga nemutu sadiqu ingen kane warni sumi karagarante nyani kota karagarante ndangani idan ikhwani amma kebe garajonga gelli bidanga ke kota di intabihu hona de kundanya dule wundenga ado du baramandenga na labungutu na dukatu na jasina kunnati kimpana kungutu na dulebu na sirmu jolgonu ngutu na dukatu na du siti yani sunaya husaini fatiyan kamma walla kendi gawara ikhwani ken bidai samahatul mufti al-aam عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم ادمني كوني atinya lebu ya silama gun kam make haratiya warni e qawya gun ngayna bangado no kunti serenyi mena du jogi anyi menya du da sawaburenga na horem bugan danduya eran du katten do du baramanden do du lebu ndenga bidani leslintay wallahi alazim lenki kundu lenki tarata ke nda groupe nga igonga rigelu kunga telenga bane suntiri labondo jasinga ntakebe magawa kunnati kimba inkollo asu inkollanda ya aya sonchunyati horenga igadu kata gelilenki kumbane makinyo kumbane alle makinyo hana gelilenki du dule wundenga men groupe nya na kampung kama mani meserei asuda dunya horenga fawani balon takorai kebe hakene ke bidiyani ke ya serebe gana dujogi ke kota dawa ngana dujogi kota kutundi kota kutunga dujoge na kam haramun tengeni warni yonki ken duntenga kwaye Allah subhanahu wa ta'ala gada gari hanga na du tanga gada tunkanti wala tulqu bi aydikum ila tahluka maanya sawi nandu wafindi maanya sawi nandu jogi maanya sawi nandu kari idan kubenu ga dule bundendo du kantenga ado du baramandenga fani amana begi maka ima tanga dokan cabuda hata jinin cage katti kandenga hono ga tikeni bidiya dule wunde kedo sune kedo irambini ronde ndo hata na keni bidiya
ikunga bida kenyon tono timaniya tinyagalunga kota warnu kusunana ikunga kenyon tono bakano nga nanya maniya nanya nyagalu kota nga ila hadith allati awa haditha keno gani nanti serebe nda yuru ande nyi koren kamma kasoke tammun kota ti Allah subhanahu wa ta'ala sinan na hannu dina da wakanya na da mawdu' ki hadisa ni garenye igara sa ko faren kamma alaihi salatu wassalam aho de penga da ho gillenga da ngara hadisa ken ngarno qusu bi majmu'i turqiha ti sanadunu ku killen cusu ko mantenga mawdu'a holam punte mana igara kebe garen ta ko faren nan ta da ko kenyen swani sasa gahetin nan kaso o karan ho gani mai sin kai kumbane ne le tamisa nyankalla su gellinga mati gumbo awan ken kara winke kara wa ken kara wa ko tana kara makaiti kumbane ne le tamisa nyankalla aken arno nyaga menga hutonga hana tiwarne hadise nyalli nanti hibe na yuru ande nyi koren kam makunu do kundu edan hadise hetike ken garenye gara sa ko faren kamma yala anna garanten diga men yotu serebe garenga goro anta gare sakinke anta sakanke nga serebe garen qur'ana saka farenye alayhi salatu wassalam anken na ken golle yotu na golli tay anna munana garantonya de makubenu ga garen chaka faren kamma agati man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar yani gara gare be saku farenga ankenya na kenya no sunna nga de bendi ngenya no kalma mi anya no ma sigume nya ni odina nyimman ko muftin nanye anke nya na kede mana de ben digunya ndo jagonya nan ke maka kenga kallati dalile nya na nonga kan dalile na nonga kono kadanya awro ngainanya mahasalle ndo sugendo burda garangen data nai ke subidia kono kadanya ina awro kengalindi ke subidia ke ko marad ikhwana galli honga kebe gari nyaaga kebe ganyana di sumbu sonne hede nyaaga nyani nyaaga kebe ganyana di tinne gallen ko amanne ko ay gonnati qasan na gonnati atto nyimmano munga to ko kiya sellandende ha ti sellande qaso kenu muharramu nyai qaso horoman tanya ni kei sellande qaso itike idan mana nyaga sinan cusude har serebe gan ta nyaga nan nyaga na kota nyaga in chartun ni sikwai sereda utundo hotu mana sorom pilli walla qabla num pilli walla dewum pilli majamanum pilli waga jannado hoya na burin kibara nyani ko kallenga bane ngankenti ana to ono nganken da utanga to ga ne watin kiada tahammala hamala qagar qabisa hadithan di mogombe anda suronin da nyido mena kane nan tanke ngana bureke tugana awage manna nyaage faren digan kannen kam manganda na bureke hakken kita angana kita magalingan kitenda sigindinon walla sere ana burin kasara da kita ana burin cubono imbelli na bidigin cubi walla kenga atte walla ahoy jillina suko mante ngutu musiba da kita idan awage mekena mani ana nyaage maganda mani kita birho kita manan kunge hede birho golli wo kayiti birho sadada min aish sikandi serani ko kote da kita mahaqqiran to sikki ga kitene aka bilan no gonni nanti fulana ga no ko belen ki dege ngai awage me aga mani ananyage maganda birado kita idan aga dangi kedi faranti sallallahu alaihi wasallam qabi sadangani sere su gananya ga dangi kusuru sikidi haram yani yakuluhu sahibuhu suhta akamangai gana haramiya idan kumbane wuro anga killi hado ngalli amo bilinga maga kan ngama ga ho ha maga daga nan yage tiri do ne gallen ko yenyi aya daga na ho nyaga imme kenyi mengu non koron tenta hakka nka ine galle menyani tirna daga na ko mon gallen kinnya maka ayati sumbu sonne heti ke ti sumbu sonne anga ho anga la gutun tan ni kan ko ta nyar ni gana ho kinati nin tai mi gana kya kita anga ni sine mu ma ya ganna do hoy boy
nka ati ga nanya ga kunnu anta kinyaran ta ko tu kasan nyen walla sellan da kaso nyen ina kiyai an ho ga ngalla daga na ga din na serelle nyagaran mutu forcen kamma to munya no ku dan ma sa ga hadi ora nyagaran na la hanna mundu no na kinanga maka ayete o ga nan kuma ga yani kenga nkanga serenga la adima warni ne gan kandi nanti iri kacce nyaro kelemine tanga ire mendangani alinyi dangani o amalinyi dangano lewne ke amundo anda mundo akine forsenta nyawo walla kenga kusukinyante ado manira men jage men nantire wa sellande ka sonyani ke miana kane koy agara nyagare fulana ida kine imara munda ga ida kine warni sellande ka sonyani awanti ni mani agar kita sellande ka sonya gane ke oranta sa gandini kita ka kine yata ya ala wa munda hanawa ya gare ke munda hanawa warni la saka kele mbure ke ngamunda mene amma ya gare ke munda hanawa wonni anga nyina ta munda kawakin ne warni haramun di sellande ka sonya makya he idan corona hami ke kota be hakinerni kumbane alla gana dunga do kumbane halle ido kotan kutum patan hatan pancin na me hibane mani sume agane sume ke ido kota kutu sume on bane sume ke bane nyanata makya heti masalan darume an ganyangan cumu darume nyimaniya aladin kota walakin sa saukuro tara hoyindi arabandi kenya tenenge ngamakya heti onanya darume geter ngaladin kota aladin kota ngana sumu nafilan cume kundungan cume nafilan cume mutlaq cume karkarente tikenga amma ngana sumu tenengen kota ka kenni nafilan cumi kere-kerente farenda kenya sunne maketi idan kumbane do kumbane alle ga sumen ni nafilan cumi kere-kerente farenda nya sunne bidia hiti idan ke bane anano nkanantanga nya na dukati ai wallanga nya na jaga kalle ai wallanga nya na allahumma salli konni ai wallanga nya na nyala do de benye tulle ngarna jibandi mana kibarunga wallanga daga nan nyaage ya anto ahunna Allah de kewa hontano de amma yere kubenu ganta mun da sunna nga sabati ni an irawati ni iganan kita iran kan nan kutun kedi surtout lemru benu gano ngai gata kon tengan si sellande ka sonkinye andi ngari gena kadi sumbukutano wala man sumbukutu es ka okutan tumpuran ko hewa okuti maka hinnanga wa oti maka tintanga wa hibane be gano ngoti kenyan tagemme fare make ko tanya nyaage ko tay alayhi salatu wassalam akon nen ko tennen ka to munyande hora direne gella ke ngama sare ngeti nganda jonga ngan tinda jonga na nati gellinga masare kyanonga konta do renga gellanke nyime ga masare anonga me yala to ngani wa hilla ka penga no gellanke ngama sare angaro na diwa nanti baramanda dalla abadan serekalle ngatuna di gellanke ngama sare anga serekalle ti baramanda nyino ngawa manna ngantanya na warna amanya e wa leslin takigai ano ku ga maka koi anta arabu maganta tibabu no maganta tanam maka kero ko maka ire afrikere o maka keba ne an ga sere go ngalla ne ga igwano sinan kan tam do lanta ti ne ga imme amma ai matir ni ne ga ndu ko no an ne ga igwado ran ne ga igwado akenta tunan ti ne ga no imme to e o iri an ne ga len ko ai go no ngara na tirina kanta no naka ta gilli sumpu gille ko ina jaga ne an ken nyimenta ho ha mina dan kanda te wawa se fundu anna hokini ya warni limmen ni hokinne kay filan sumpun ta kana ka ane ga hetanga ka garnya ke kya hai idan ikhwani corona ham sahib yale kuwa mari ku kentin kemaka agalingan dam manan ku ngesu kinan na kacelan kan nan nan ti dan nan daga ina ngaga kenan nyimi duran kalle maketi amma yala sunna ni wadina nyugwana heti sere suga nyaage in chartinga matimman dan to agunna Allah nan tanda harame da barde aga honta gaba lenkin nyaga no nganda hongari sine nyugoi ndega lemme limantoro ngama ka kempa kati ngato danyo lemna on ti sumare ama sumare mi gati talla wa windi ni mo ko jindi ille ngana kara na buga dina ran kitenga ti jindaru na di makya he hori na kenya wutu data kun ta ya kan jinto ko baka de timana ti ke manzoro ikente ke kitate imen jantara na igwada kina ke hay gadaw
irana mani kon atiri sellandia sumbun koni tahi warna anke nyagalin den daga ne ga unu sumbun tahi hono kan nan kompenya te kenga ne ga le mulina wandor ken tutu bar kya ke kompilo tu kya ke te hut ne ga ni mega mo siri kamanyugo ngano ngai ni hilli swayo ne go ngana tintan kunna na te wa sasa ko wada kana kata kamanyugo kenga na ne go ngun to kono surti ki tellinga ngani hinna ne go nya kan ndi ga kinya kamanyugo ngonga talibon je man talabuna nya nya wajadi nanga amma igana ngar ne go ka so nya na man tage maka kan na kubana maka kan ba dina kinya kunga idan ikhwani kebe hakina kaya hata jini seren nan caage do halle ku hindam bunnudi hata jini seren nan caage do halle iyo feti ngawani makiya na nyagalu ndabari asusa gane katta hadisa garante kebe gara so faren kam mati serbe na nyagalinde nyi korende ngena girin kan din daga katanke ngama kya heti mana ganen kya ganen girse ngan ko oni sudi ya kundire munnari ko salle mo oni igena mona ko do an meda abidiya ni leslin tay aka ne da hal amma da ha ba bidiya leslin ta ko wai idan sasa digi guruse ke do jaga guruse ke lampu honno anga tu debe ka hay mo gombe serenta ke ngongo kata sere jaga jongon na ko maka sada nundo selungu diga men na kunya kamake okay numele ngiti jaha haja jaga ko ngo ko ge tilengi Allah to ndamu nda korina lina genye ke degere denka agoni hoga be hoba ko ga be ko jaga kursiyen idan koron jaga do halle nyaga ke do hi kebe tanana nyago do angenga kembre waga ne na waga kallen ko na waga dan ke sino ko salle heti intabihu salle heti ke ya ke kasoro man tenye asume baraje ngadi mana na sume ngabondadi kella dia sa anten ko ha junta kusuya kasoro man tenye hakene na sume ngabonda sirenni ari riwaya nyugo do wono da sa handi odanga riyadu salihin ando da diga menya kam manonga ado naila tar ado bulughul maram ado ke risala mebelen ko ga dar sundo dangai idan kasoro man tanya hakene amma nyanya ga endo du kattendo nyagando batarampinu kallenga ai hinu nyugo nano nganna hanta kungonne nga warni ware sasa ha kem pallagati daga na janu nyautu ado dibancasu ama ware hanade kendo na koni masaka kenga ga bange debe murunto magambanu de ido murunto utro ngana tinto no kenda nya su jane ngama ay hono daga na sasu nyimeutu dibancase kusongo ni da kengari ta duna gireina sampana immese timallembe jinga yang kano kon mosiri ya ga benya he khirsun ga daga lenda bar lemun ka duro ngato ko ina sampa na mene bila na ga no ngade na kasu ku ho wanda di nyonga haka walla hake ni hare nga nyina ma dagi ida ngari murunto ndangar no ko betanni tirni dentan ina menyina na sampa malembe jinga yang kano ko ko imega ko ni mo gom dibancase iti he ni mera serengari gara dibancase ncapai amanya nyakenga kun kana jinta ondi walli nana gurolla de warna ina hoy goradi iwa jogen no gondi aga danginte do kilanga to kara kiluka jogo ko halle aga danginte ina ku pagai gi kata killendi ganta du to ko jogondi na honya gaiwa igara tanda po dingiran nyugo no ka huturo ngana kinye yaran kaso nyimme anu ko ngaina ta kata jigine nyai igara kana jiran ko lega ti gurbu igara kana sanga ti jigine nga to mu kai pinno ko akara so ni ngara ko ni ya har hakre nyimme ra nyimme kana ta wa tina man na kurti
ha jiran kolle ke do hoye jigina kabake la ta ka ke igara kana grubu ti grubu a grubu ko war na ka ne ken grubu nye grubu ki ha iya kembo bure nyoku kara non kantano sasa hara gano nga alloga Allah nda ho ka ko ni koy iwa sampana ho honta bakkade har bane ina to grubu nyani an kan yimere nyugonga daga na ho kallen katu ho ganan kan kallen katu Allah wase ne itaunu kompe nyani hibe kan damu dinkati anyawla go do de venga ina champana manga buga seda idan kuwanonga hotana no hube ga hititi kuin ka kwana ho bangantenga nka kusutin do walla to kan nan ka gai hin kusikibane du lebun de ke shianu kuma ka ado neigande njoro na nyanya kanga ado kenya ga ebe kadi kusiki ko an hogote nga kutte ke warati ni masala nyan ken amma kusiki kuma ware hanade kusukata anda honu maka maka ayati jiju ke anda honu maka hitana anda honu maka nka kusiki awanu kun du kante ke du joge ke shi aga nu kusawanon nyaga yake sonin kenga nu kusawanon ay honu masal make kaso gankara nyaga kaso nyan koy honu na mo gonya surondi ni menen ne gallemu ni jate na mo gon surondi ne gallemu mani me mende kenike ay debe wonni no nga har ya garebe yo kenga yang kanga ni su jate ne ire mu su galle nyankiniya eran kenya ga bi hakken ka wano mala sab sunna gumu nyima bi ma sasa sunna gumu ga bi ma kenya ga ma itini mani ti hobure heti ke ken sumbuta penyo hobure heti wona antrinde ni hinu hillibane abune nda sur wonta do yeren ho hana yala sabati faren tunnan yugani wa faren ne gan gonu nyino nga maka heti yala sunna ni sahaba nu ne ganu mai no manne gan nan ken bane yala sabati nan tinya dabar ni wa ken trindindi hana hillandi nyaaga sarti nyanai yala sarti nun timmandi wa onda la ton disikandi onati yari kan kitabe ni nanti ke kota kasannen tammun kota nyaage kota nyen kan kitabe bidan kitabe do sunnan kitabe fari kan kitabe o matan daga tu salam punte utuka toide kisalam punte ho kisalam punte nganon o matan daga kenya kunni naraga hodo fota ko me doro kitabe nyako yo kebe ga ko nanti nyaage en ka daga na ke kota idan jabun kinoyi walakin ikhwani honda ga kun kam man kan ke atu hibe ga ko nin daga ni kedi a kun kona ga tirin kana anda ga kamma ana ga daga na mara baraja na ga daga na amma kainde be do ke tunde do boninde be garni sange kamma do kei ngake barni lembure ngabe nyana no iga ta on denga nyaga nga nyame ku kainde swanga to ku nga konni sumbu kutana nyani ahin nangaba aji hube ganda wa konna na kenya konni sarabi ta kenya ndaki tabe ke karangu ni kenna hannan qora keiwa anya kundu ke gabe nga konni amen do mi konni wodo mi sene ku kamma ke be ga konni ngemma kentu wallahi lazim honu nan killa na konan dangani nanti kunganya na Allah ka kebe nyana Allah la dabari ana kundwa walakin kebe gallingan dan kiran na konni ke ampora ko ngamma kebe gaga aga lingin ke da hede kebe gaga ni sariya ngan kira ken konni an ken nan lingunya konni men ken sariya nya konni amma to ko min nay sere gana ra katanga tira sanne ina ku min maka kuma ko gaben take adoku am palle na ki ten tu ketrin din den takarni maka he ngel sum purangen nya gana nga se gan tanda ngande mana hakatin fi qasannin bi bali taken surtout lume hakena ala bedil lenki ama jare sere nan ti watrindin ni ti sada kai ina kawa dengan minna angara dengan ta indanga gemma kamanga anno ganka nan pallanga gemma kamanga ama jare tan na miri ti ko den na minna lume lenki koy
ando sir hana suka ga maraki tendi aka manyani ngaken ko nanda na de hondi arno al halan jurondi onna war janke lunga tan kede be kanun te ka to e kenga ni lume kede be barkante debe kebe adun kono ma khairi su to kono magante gada kinoi ne suntano nga magante gada nyoda ngani ahan kamanu telengo suntano igama kebe nyoda ngani arno di tuga islaminu dangan khairiya anda khairi jidi debe kede arna debe ke barke adu o karana adu islamin debe cusu ko mante ya rabbi arno nya sunna ngalindano ya arnto nya bidia ngalindano ya wallahi alazim dars keno gondi on tata onna sere su tegeri serebe ganti qiman to kenyan tuno ko ante gerin anken na loga ken darsu nan tegeri anna loga kenna amma safihin ta kentwa soro man mina darsu ke terinkan o ku mi ha kentwa la on ta ha kentu soro man wa terinkan en karanto ku inkilla don to wakan Allah dinan to ku ya maka ayiti ke darsun qoro kun ta to wanken bane tegerni amma hibe kan tai ha min Allah tin wona dan kenye kenga ya ampeti ho ya anyi ni mewga akonna gati mo ma mi ranke ngaime on ta tunan dan jira ka ko tunadi amma nge ngada kana ra kan tete ngai na dike ina kunda ina kundwa surtu kebe mo anga nyin honu gelle kaso ke ga sewa kada ga mo juro ne ngarni de limma da buncu arni maka he gallinganda kada ga nyaga kota kede sumen kota ni to ana suka ga ni telongon de hanga na tirna tini tongu maka tirna ndi ho ma honde tiyara dalile wai hanawa dalilen tay amma bidan de ko kumbane anga madum ya gari parante ngalla nga ke ngalla gabe ya garunga parne na bu ibu ngaja hun kalli wa mana mananun da barni salle nyanta edan ngenga jiki kyagel ho hammin te ngogan kawa kondo kumbane sume nyana no Allah ndu kumbane halle sume nyana no kembiro wagan nen tanonga menyen tanonga nyaga intano kebe ga kulli tatal musamman ne gallen ko walla hotana walla sellande kaso itike kene kasanne nye muharram makahe sellande kaso ede somin gonda gari nanti kasanne jasan tonda gari ti sellande kaso arabu nda gari muharram makahe ti sellande kaso anna ku bataran turu ka kenge kasanne man ta kon gundwa iran muharram nyani ngaji ki ho ga koni o wa tunan golli to won tara kana o du ma ko bre wase wo gara kebe koni arna barajen kinoyi balo be garanda halle gelle kan den do tan arna sabaren kinoyi wota hun tenga tikan pai